हमको एक बार मौका दे दो। वैसे आना सुजोग दीदी, हम वामफ्रंट से सब कुछ दुगुना दुगुना करके दिखाएंगे। Aboni reply borok rinai. Borom ganang di pramothani supremo ang botamo sakha tamo saya ang simia di purahasteni হাজার হাজার লাখ লাখ বরফ যেভাবে সিরিখগে সামানি তত্রা মানে ইসিগ্রিগই এবং নাজাক এবং মোবাইল রগ ও ভিডিও রক্তম বিনি রিপ্লাই বনরি নাই বিনি রিপ্লাই তো রিমান নাই কিন্তু চিনি স্ট্যান্ড আবো ঠিক দङ যে ইন্দিরা মুজিব চুক্তি আবো টিপ্রাসা ওয়ানসা फ्रुक्सा जों बेबाक मानि अब लॉ ऑफ द लैंड सीए न क्यों मानिया जे मोदी अमित शाह बाय फोर्स आफ्रो जे पार्लियामेंट नि मोर देन 100 एमपी न सस्पेंड खाई आफ्रो खाइका ये तो मोराली के अब सपोर्ट खाइया अब पासंफानो ये तो मोराली तिनी ई भारत हाकतरनी मेजॉरिटी बरक अबनो ये सगई नहीं है अबनो अगेंस्ट होल कंट्री अप्रो 2020-21 लामा नखर खा कोरोना नि ठीक सगां सगां ओंखाय ताबो ताई गुबुन पार्टी जरा आमती कक सानाय रक ताबक इलेगेन माइग्रेंट्स रोख्लायदिन सानाय रक बरक बाय बीजेपी नि बाहाय खाय कारण बरक तो अनेक गोपन चुक्ति बरंनि अनेक शक्तिनि कक बै सायमानिया दलनि बरकबो सायमानिया बाहायगे चुक्ति बक फातार कैसा कक सागो फातार कैसा फुनुगो बिसिगता कैसा खायो नेतारक के आबनो तुई तामो खायखा तामो खेला चलि दं आबो तो बरक सायमान नाय आं बरनो खुलुमो बाबारे बरनो साथन अकगनो आं सानानि आनि कोनो अधिकार करे 8 तारिख रिजल्ट 10 तारिख रिजल्ट 11 तारिख তিনি তো প্রায় 21 আবু 5 বছর তারপর পাই 12 বছর রানিং হই খান্ত আছে ও ভাই আপনো আবু বো বুবাগ্রানি কক বুবাগ্রানো সানাय কারণ आं যদি সাকাंखाय आबोनि दाय आनि साव कलायो आबोनि बारजा ओंखाय ब साका ब कलायनाय किन्तु ताबो त्रिपुरा मोथारंनो बरंनि नेतारंनो ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड कगनो थांनाय बिसिनि अंखा खनायाबले ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड तो ब जागा बरक कुमारिखा बरक कबरिखा आं सायमेया बनो ना दिल्ली नि जमुनाव विसर्जन दे काबुखा दिल्ली चुक्ति खायै ना कलिकाता फाइफ्रो गंगाव हावड़ा नदी हावड़ा ब्रिज होते देखलाय रेखां सायमानिया किन्तु अर तो खनाया बिले अर खनाखा जों तमो टिप्रासा एकॉर्ड किन्तु टिप्रासा एकॉर्ड होने कोनो एकॉर्ड करै एनीवे बरक हिनो टिप्रासा एकॉर्ड ट्राइपार्टाइट एकॉर्ड एवं बरक पुखा बुई बुई शाखा 6 महीना में ये को हम दिखाएंगे सब कुछ हो जाएगा ग्रेटर त्रिपुरालैंड से भी ज्यादा बहुत कुछ होगा तिनी त्रिपुरा सारक कोई तो खलायखा कोई तो जों फाइमानि कोनो अपराध करै कारण नों अशोक एकटा आबो हयतो फाइमानि ओ साकांखाय तो माने कोई तो खलायखा बनो हामजागो किन्तु ओ हामजागबं ओ पयतो आबोनि भेलु ताबक तामो 1.5 साल हो गया ओंखाय बनो रिप्लाई मा खायनाय ताबक तो ग्रेटर त्रिपुरालैंड बो खनाया त्रिपुरा साइकट बो खनालिया ताबक खाय इलीगल माइग्रेंट्स सफायोखा जदि इलीगल माइग्रेंट नि ककबो तो नों साजाक दङ हम कभी भी इसको नहीं मानेंगे आब्रो तुई नखर खावदिनो तो तिनी तराइरक थैखामुं माधव बारिगो
अरा जेबाबे कगलायखा इनका बरमनो तमा जवाब रिना yang saimaya kai isu kaisa hoite kaisa laithang tongo ha sajak tongkha abo boi isu borok thangkha saimaya borok borno uttor mari nai কিন্তু চুং যে সাইক অকংনো সামানি যে ত্রিপুরানি কন্টেক্সট তিনি ভারত হাস্তেও ভারত হা কতর তিনি কনস্টিটিউশন যে স্টেট বাইফার্কেশন এমনকি ট্রাইফার্কেশন ওমানিয়া কগিয়া ওমান তিনি ভারত কনস্টিটিউশন যে স্টেট ডিভিশন ওমাগু বাইফার্কেশন ওমাগু ট্রাইফার্কেশন ওমানো But Tripura hasteni historical, geographical, cultural, social, aboni je status, aboni je tabungni bini tamahinnai contour, oro tai kesa state ummani. Tamongman, taimin again chung sao, edition empower kaiman. Direct funding to you, to the direct funding. Tumbo Koshi Edison Yago Taibo our Taibo fund dimano. Abo central government Thanio the Kuno Samukotoriabo. Laise Abo Salsanavishi Kaibano. The Tamnugi Kaya Asok Kathalajak, Hamzaglajak, Bottom Lajak Tamnibagui, Asok Bottom Laibo. আমজাগলাইব কথালাইব আবো বিজেপি রক আবো খাইয়াংখা আবো তো সুংসাইবান নাই নরক হাবামা দংমতে নরক নমসি কেবান ওরা সামুদো নে সাবো 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 মানে সিপিএম খাইয়াম বেশি কেবান খুব ভাই খাই অবকাশ তুমি যদি কেবান খাই ভাই কে তিনি এডিশন খাবা খুমলুংনি কাইসা কাইসা খাই ইট আবনো বনাই সাবো ই এডিসি এলাকানি কাইসা কাইসা সাবুং খাইনাই সাবো সাবুনি আমল অংখা কক বরক সাবুনি আমল রিকগনিশন অংখা 1400 বছর ত্রিপুরাসা রাজা কক বরক মাইয়া কক বরক স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ ইয়া বাংলা সে স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ ঠিক আছে বাংলা স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ খাইকা তিনি কোনো আপত্তি করি দৌলত আহমেদ ভাই এই আব এই যে রাধামোহন ঠাকুর সং 1898 আফরো যখন বড় কক বরগমা তারিখা আফরো যদি চিনি রাজারক যে নিনি রাধামোহন ঠাকুর ভাই এই যে নি আব দৌলত আহমেদ এটা ওয়ানসাং হইব কক বরক না হামজাগুই বরক তারিখা বরক আফরো যদি ত্রিপুরা নেই ই নয়ংমা হইতে প্যালেস হইতে যদি কক বরক যদি গসি খাঙ্কাই তিনি কক বরক বজাগা থাঙ্কামুং ত্রিপুরা সারক বজাগা থাঙ্কামুং ওখানে ত্রিপুরা সানো এ কক বরক ন গসিয়া সাবো কক বরক ন তিনি তুলগ্রানাই সাবো লেফটেন্যান্ট গভর্নমেন্ট 1919 জানুয়ারি সাবো abon recognition dikha left government ADC sabu khale ka left government khumlung na sabos nam kha left government Tripura hao tini Tripura samse rogo asuk bangkok school college khale ka sabo left government Tripura hao tini Tripura sarong bishingo tini shoto shoto MA pass doctor engineer saboni jariyongkha left government hai khai to tini mungsa kriyong khamu ani 2028 hongkai ek joksun nongnai chief minister oti prasan nongnai tisa rasal sia to ner atom ner amata amu buko hai ko abu ya khana di নীতি পলিসিসে ছয় কক নাঙ্গো পলিসি যদি নিনি লুকুরংনি বাগৈ লয় করিংখাই নং ত্রিপুরাসা মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরাসা রাজা ত্রিপুরাসা মন্ত্রী ত্রিপুরাসা
চিফ সেক্রেটারি ত্রিপুরাসা ডিএম ত্রিপুরাসা ডাইরেক্টর ত্রিপুরাসা পিয়ন ত্রিপুরাসা সেনাপতি রেবুকি চঙ্গিয়া ত্রিপুরা মহারাজারক 1400 বছর আবখাই থাঙ্কা অংখামুং বলে নিনি নয়ুংমা অর কাইসা জাগাগল দেওয়ালো অজাগরি মামিতা রিকনাই রিসা তিনি সামথি ববাননি কাইসা বুমুল দङ জাগাও নয়ুংমানে কোনো জাগাও অরত রাজত্ব খাই সাব খাই থাঙ্গাবো বলাল সেন্ডিয়া বলে হুসেন শাহইয়া বলে ওंखाय নীতিশে আসল কক যে কক বরফ যখন আবো অংখা মুখ্যমন্ত্রী সাব নৃপেন চক্রবর্তী তাই নিনি এই যে ট্রাইবেল এরিয়াও সিরি ত্রিপুরাসা এরিয়াও আসুক ডেভেলপমেন্ট সাবনে আমল অংখা নৃপেন চক্রবর্তী দশরথ দেব মাত্র বিশিবাসী মাতঙ্গ আবুনি পরে মানিক সরকার গত ত্রিপুরাসাইয়া বলে ওंखाय যে ত্রিপুরাসা চিফ মিনিস্টার অংখাই আবো এডিসিও সাবো এডিসি পূর্ণমোহন জমাতিয়া ত্রিপুরাসাইয়া দে ওंखाय চিনি এডিসি আমচিরগ বরংনি বহু মাইক্রুই রেগা সামুং তাङै মজুরি মানিয়া এডিসিনি প্রায় 300 সেবক রিটায়ারমেন্ট নङै বরংন পেনশন রিমানিয়া সাব জেডিও তাই জোনাল অফিসারক রিক্রুটমেন্টनि बागै वाइनि खायै हाजार हाजार आंग्रियै फिरियै बरक रिक्रुटमेंट टेस्ट आसुखा आबनो तुयै जे ताइया नंगिया प्रिपारेशन नागै आसुगलायखा रेजाल्ट नखरिया आइ नं एडिसिनि इएम एडिसिनि सीएम एडिसिनि मेम्बार होनखाय लाख लाख रांनि 20 25 30 लाखनि निनि गारि गुरा निनि बिहिक थाङै एक लगे 74 लक्ष रां और इनभेस्ट खालामनो थाङो बर' हयथ रां मानबानो र ओंखाय त्रिपुरासा ओंखाय जे त्रिपुरासानि हामक्रायं नाय हांखा ब त्रिपुरासा मांनि अथम त्रिपुरासा जत त्रिपुरासानिया आसुक सिनि ताखौ बुखुरक लामा देराजाक फांथुम लामा कयजाक फांथुम पलंगा हाबै सादिन त्रिपुरा खायनाय त्रिपुरासानि बागै आबो खायनाय हिनै पलंगा थांखा एटीपीएलओ टीएनबी एनएलएफटी टाइगर फोर्स बुमुंग्रियै हे बरकनि लामा देरा मानो कन्स्टिट्यूशन एगेंस्ट हयतो थां मानो किन्तु बरकनि बख्रो दंमाने जना जिनि सातनि जातिनि बागै दफानि बागै किछु सामं ताङानि ओंखाय दिनै नों बरंबो थकखाया दे तै नरक जे बीजेपी आसक सुनो थकक दं जे 125 एमेंडमेंट दिनै बिसिसनि बिसि सारंखा ओ बिल पास खाया एडिशनल रांग्रिया विलेज कमिटी भोट खाया नंखाय बबे कथा लायजा हमजा लायजा उसब लायजा ओंखाय तामो त्रिपुरासा ने कक करी त्रिपुरासा चिफ मिनिस्टार हইতে एकेबारे पियन ओंखानो आबैया मो लंखा निनि पलिसि लिडार निनि तुमाननि सामुंबता आबै आंखे बिचों गया आबोनि ताबो प्रूफ त्रिपुरा मथा तिनि एडिसि सालगिया ओंखाय त्रिपुरा मथाबो आमतै ओ कगनो सातगिया खाबुं ताबो नुक दङ सानानांगिया नुक दङ मकल आबोनो प्रूफ एविडेंस मैडम किसी आते कक तमनि नंग इसलाय बेटा सर्विस गवर्नमेंट अब को हेतले नु तो सर्विस बायदि आं कयनाय जतन ताबुक तो मीडिया नि जुग ताबुक तो इंटरनेट नि एरा सोशल मीडिया यूट्यूब जे और सार्च खाई आगे यंग दशरथ जखन एमपी आपरो तो यूट्यूब करी पार्लामेंट टीवी करी ओंगै यंग दशरथ नि ओ
speech ro abo nugui manya kintu record tong ও রেকর্ড কারেন্ট দিন খাই একটু পরিশ্রম না খাই এবং দশরথ এমন কোন ইস্যু করে বতিসা জাগিয়া বনহিমানো চিনি গুরু দেখ চং লাকি যে তাবক এই যে রেবতী ত্রিপুরা এমপিং থাকা তাবক এই তামক কৃতি সিংদে ব এমপি চং লাকি তাবো ইন্টারনেট नि एरा नों यूट्यूब सार्च खायदे जितेंद्र चौधरी होननाय नायदिनो जे पार्लामेंट इ एडीसी इस्यूतेयै ककबरक इस्यूतेयै तारपरे नोंनि এই ककबरक न 8 শিডিউল खमनानै इस्यूतेयै 125th कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नि बागै एडीसी नि बागै তাই ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য স্টেট যে জিতেন্দ্র চৌধুরী এমপি তংপ্র তামতম কক শাখা পাইশক্তি শাখা তুম তো অপোজিশন তুম তো টাইম মানানি খুব কষ্ট আং যখন এমপি তংপ্র চিনি মাত্র 11 জনা এমপি কাজী সন টাইম কমরি তফানো উসুক জোড়া আং ইন্টারভেন খাইখা এনকে আবনি হলো एमपी दावती त्रिपुरा এবং তাইব এমপি রক এমপি বিপ্লব কুমার দেব এমপি তাবক রাজীব ভট্টাচার্য এবং তাবক এমপি বরম গনাংজক এই কীর্তি সিং তামো সাকা খানাই নাই দি তুলনা খাই দি আং তো আনি মাদল তামখাম নাই বলে কাজে সাবনি বাসি কাহাম খাই এই আব तमखा साव मादल कहे खाई तमखा इसे खनाई नहीं दी कौन है कौन हिलाया पार्लियामेंट में कौन बात रखे है कौन क्या बोला है कैसे बोला है कैसा सुनो अब तभी दे देखना सुनो पांपन में आमलो या तो आमलो नो एबा डेवलपमेंट अपन यहाँ बोलो तो नो फसल इनकम ने बगे नो या करे खान करना वो क्या जब वो के अब खना दी कैसा कैसा এটা ফেস পাই ইংরেজি ভাই হলো ফেস বা আমি একটা নকবার সিভাই পাইও যে বাক্সা বরক বরক খরকসা বিসিং তঙ্গই খরকসা ফাতার তঙ্গই খরকসা কুসুগো তঙ্গই খরকসা তোলা তঙ্গই এটা কক তঙ্গে যে ওয়ানসা কক বাই দশ চক্রে ভগবানও ভূত হয় যে বুড়াসারক মোতাইন বুড়াসা আর বুড়াসান মোতায়ং মানো 10 জন বুড়াসা ভূত মোতাইন বুড়াসা খাই বুড়াসা খাই সাক সাকন মোতাই হাই টুকরং ন নগি মানো আবংকা বাংলানি প্রবাদ ইনখাই বামফ্রন আসক সামং তান্তুতিব তামনি বাগৈ থানকানंगे संमानि অঙ্গমতই কারণ 25 বছর বামফ্রন্ট সরকার ও 25 বছর জরাও যে আসাই মানে আবনি সকাংনি 10 বছর হইতে যারা চাইফে নাই বরনে বয়স আপ্রু 35 বছর বরক বামফ্রন্টনি সরকারনি সকাং মা খাই তিনি ত্রিপ্রাসাকনি অবস্থা বাহাই বরক বগলবাই নুগিয়া হয়তো বোমা বুফা নুখা কিন্তু উসরাইর নুগিয়া বরক বামফ্রন্টনি যারই इंग्लिश मीडियम स्कूल परीक्षा काहाम साखा काहाम नुंखा बांग्ला मीडियम या करी इंग्लिश मीडियम परीक्षा केबो केबो दिल्ली देहरादून चेन्नई बेंगालुरु परीक्षा बरक खा काखा जना बामफ्रन्टनि स्लाइबो ताइबो काहाम सामुं तांनाय बरक तंमान आफ्रो फायै दिल्ली हইতে पुरी फाइ साफाइका तमो शाखा हमको एक बार मौका दे दो वैसा न सुजोग दीदी हम बामफ्रंट से सब कुछ
दोगुना दोगुना करके दिखाएंगे। वामफ्रंट चाहिए को चाहिए साबो स्वयं प्राइम मिनिस्टर ताबुंगनि जे होम मिनिस्टर और मुझे साका हंकाय और भाई एक बार मुका दे दो एकदम कतई खाई एक बार मुका दे दो। त्रिपुरा को लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट से दोगुना करके दिखाएंगे। आफ्रो लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट कुछ नहीं किया किंतु ओकोक साया बरक उल्टा साका लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट खाइखा किंतु सुंग आबुने दोगुना खाइनाय वो एडीसी बमती साका एक बार हमको मौका दे दो एडीसी में हम दिखाएंगे कैसे चलाता है। एडीसी का ये सत्ता एडीसी का पावर लेके हम ग्रेटर त्रिपुरा लैंड लाएंगे। नों ताप सयादिबा 2021 नि बक्तृता स्पीच 6 तारीख वोट होगा 10 तारीख गिनती होगा 11 तारीख हम दिल्ली से ग्रेटर त्रिपुरा लाएंगे। इनखाय चीनी बाक्सा इजे कताल पिरिनि सरायरंग आं बरंनो नाकारिया चीनी कताल पिरिनि सरायरंग को कहम बरक हामजागो चीनी राजबारिनो हामजागो राजारंनो हामजागो कहम राजारंग बासिनी पर्सनल कोनो एनिमिटी क्रुई पर्सनली चीनी कोनो पुंगतनो सेजाया चुंबाई फेल्लायो शुधु नीति से पॉलिसी से और से चुंग फेल्लायो किंतु पर्सनली चुंग बरंनो बरम रियो चुंगनो तो महाराजा वीर विक्रम इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम नाम का चुंगनो तो महाराजा वीर विक्रम यूनिवर्सिटी नाम का अंका चुंग महाराजा न जदि चुंग बरम रिया हंखाय यूनिवर्सिटी नाम खामदे बिनि बुमुंगय इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम नाम खामदे बिनि बुमुंगय इनखाय बरंनो बुजक्का एडीसी हमको एक बार मौका दे दो दिल्ली होते फाइबो शाखा मोदी एक बार मौका दे दो और त्रिपुराओ बक्सा बरक शाखा एक बार मौका दे दो वाइसा चलो सुजोग दी अब सुजोग दी तुम खा एडीसी स्कूल बंद टीचर क्रुई टुई क्रुई लामा क्रुई किंतु एमएलए ने बिहिक 74 लक्ष बरक रां बर होते मान केबसाय मानिया बयिंखाय मंसा क्रुई आबोनो फेल्लायो काजै ओ जागा जे वामफ्रंट सरकार सामुं तांखा ठीक किंतु फॉर द टाइम बीइंग बक्सा बरक आमती खाई 10 चक्रे भगवान भूत है 10 चक्र बेसि लायै जों माने फॉर द टाइम बीइंग चिन लगे बरफ करी किंतु चिनियाव लगे बरफ दङ बरफ फायनाय बरफनो जों जे नायस्लाया ओ बरफ मासिमा फायनाय एबं फाय दङ गोबां बरफ ताबो कुमे कन्टाक्ट फाय दङ केबो होनो दारा केबो होनो सार केबो होनो ताखु केबो होनो कमरेड जों देरा कासुम फायनाय फायदि जरा लायै फायदि जाक्ति फायनाय दाग्रा करी ताइबो बुसिदि ताइबो सिनिदि ताइबो खनादि आं आमति साव हाय दाक्ति दाक्ति फायनाय दाग्रा करी ताइबो खनादि ताइबो बुसिदि ताबो नायदि ताइबो सिनिदि बेबाक बुसिता फायदि हाय आबो खायता फायदि कैसे इनि लामा खरा गंनाय एवं वी आर कॉन्फिडेंट लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट सीपीआईएम गणमुक्ति परिषद ताइबाइसा जों बख्रब कुसुक थायो गोसानाय जोंनि बख्रब अलवेज कुसुक दङ हायसे गंगिया